Okay, welcome to our Morphosyntax class. Today, we are going to discuss part of the lesson. Ya. Kali ini we are going to talk about the lexeme, bagian dari lexeme, or maybe it is part of the root, bentuk dari root yang kemarin adalah pecahan terkecil ya. And this one is the main root, yang dia bisa berdiri sendiri. Yeah, this one is what we call content morphemes. Jadi there are three terms that we are talking when we are having the discussion. Jadi ada yang namanya homophones. Ya, ini adalah bagian dari morpheme tadi. Ya, free morpheme. Dia masuk juga dalam kategori free morpheme. Kemudian ada homonyms, kemudian ada homographs. All of these, tiga ini, masuk ke dalam kategori free morphemes karena mereka bisa berdiri sendiri. And walaupun mungkin nanti ada kesamaan ya, misalnya sama tulisan, but they are the different morpheme. Mereka adalah morpheme yang berbeda yang kebetulan bentuknya sama atau bunyinya sama. Nah, apa saja itu? So let's check the lesson ya. Okay, so as a pengantar, here we have some words same design to mix you up. Jadi ada beberapa kata yang sepertinya membingungkan. Two words might sound the same but be spelled differently. Ya, ada dua yang bunyinya sama, tapi spellednya tulisannya itu berbeda. Nah, apakah kemudian ini sama? They are different. They are two different morpheme. Mereka adalah morpheme yang berbeda juga. Ada juga two other words might be spelled the same but mean different things. Ada juga tulisannya sama, tapi meaningnya berbeda. Apakah mereka satu morpheme? No, they are also different morphemes. Yang selanjutnya adalah another two words may have the same spelling but different pronunciation. Jadi ada spellingnya itu sama, tulisannya sama, tapi pronunciationnya beda. Pertanyaannya, apakah mereka morpheme yang sama? Again, they are different morphemes. Mereka adalah morpheme yang berbeda. Mereka bukan satu morpheme. Okay, so what is it? Now, let's see the three H words, homophones, homonyms, and homographs. Cara mengingatnya adalah, let's focus on this one, phones. Yeah, phones, phonology, you are talking about bunyi. Jadi, when you are having homophones, it means the word that have the same sound. Jadi yang bunyinya sama, ya mungkin tulisannya beda, tapi bunyinya sama dan meaningnya juga beda ya. Yang penting bunyinya sama, that is what we call homophones. Nah, homonyms ini adalah sound alike. Jadi kalau names ini dia lengkap sound alike, spellednya juga alike. Nah, kalau homographs, ya. Homographs, grafik, tulisan, ya. Kalau ketemu homographs ini yang kita sebut sebagai have the same spelling. Jadi penulisannya sama, tapi meaningnya beda. Pengucapannya juga bisa berbeda. Oke, jadi balik lagi homophones. Phones adalah bunyi, berarti sama bunyinya. Homonyms, bunyi dan tulisan. Kemudian homographs, tulisannya yang sama. The spelling is the same. Okay. Now let's see the explanation. Homophones, as what we have said before, these words sound alike. Yeah, they may or may not be spelled differently. Yeah. Jadi homophones itu adalah kata yang bunyinya sama, tapi spellednya different. Contohnya adalah the words air and air. The prince is the queen's heir. I love the fresh air. Dua-duanya diucapkan air, tapi yang satunya adalah AIR, AIR, yang satunya adalah HEIR. They have the different spelling but the same pronunciation. Meaning, of course, it is different. This is what we call homophones. The next one, yeah. The words fire and fire, yeah. The flames of the fire glowed brightly. The boss will fire the bad employee. Ada contoh lagi. Terus bagaimana kalau misalnya tulisan dan ininya sama, pengucapannya sama persis. Nah, ini dia. Nanti kita akan bahas lanjutannya. So when you have the same writing, same pronunciation, different meaning, that is what we call homonyms. Nah, the next one, jadi yang ini, sorry. Ini adalah homonym.
Yang selanjutnya, terus bagaimana contoh homophones yang lainnya? Oke. So, let's have another examples. Di sini kita punya don't waste the remaining paper. Tie a belt around your waist. Different spelling. Yeah, different spelling, same pronunciation. This is homophones. The other one is we need rain to end the drought. The queen has had a long reign. Different writing, right? Different spelling, but they have the same pronunciation. The other one is it was a starry night. The knight never used his sword. Beda lagi, right? Penulisannya, but the pronunciation is the same. The other one is I write the bus to school. She does too. It is 2 o'clock. Yeah, the same pronunciation, different spelling, different meaning. This is what we call homophones. Oke, terus bagaimana dengan yang tadi fire? Temannya adalah this one, homonyms. Oke. Nah, homonyms ini sendiri adalah they are a subtype of homophones katanya. That's because they don't just sound alike, they also have the same spelling. Jadi dia adalah bagian dari homonyms karena bentuknya sama. Dia adalah bagian dari homophones. Terus kenapa namanya berbeda? Karena mereka punya spelling yang sama. Itu yang membuatnya berbeda dari homophones. So, look at the example. The word bear. Yeah, the word bear. Seperti dalam kalimat, the bear lived in the woods. And then I can hardly bear the excitement. This one is animal. And this one is verb, ya. This one is a noun, and this one is verb. Beda. Yang satunya menangani, menghandle. Itu adalah arti yang ini. Kalau yang ini artinya beruang. Okay. The other one is when you are having this one. Ini juga sama. This one is verb. This one is a noun. Find the animals in the coral. Write your name with a blue pen. Tulisannya sama. Pengucapannya juga sama. That is what we call homonyms. What about the meaning? Meaningnya berbeda. Karena yang satunya adalah kata benda, yang satunya adalah kata kerja. Dan mereka juga marah kepada meaning yang totally different. Contohnya, okay, the other one is I never wear a watch when I watch TV. Yang satunya adalah jam tangan, yang satunya adalah menonton. The other one is the actors in the play will play chess. Ya, yang satunya play-nya adalah pertunjukan or something like that. Yang satunya adalah bermain. Different, right? But the pronunciation and writing is the same. Scale the fish, then weigh it on the scale. Same writing, same pronunciation. Shut your mouth so a fly doesn't fly into it. A noun, lalat, fly, verb, this one is terbang. I tire at the thought of changing a tire. Yang satunya verb, yang satunya noun. Contoh lain, don't park the car near the park bench. Raise your right hand if you have the right answer. Jadi dua-duanya, lagi tulisan dan pengucapannya sama. This is what we call homonyms. But remember, the meaning is different, ya. Okay. Nah, the next one, yang terakhir adalah homographs. Homographs adalah these words have the same spelling. Ya, tapi kemudian kemungkinan sound-nya berbeda dan meaning-nya juga berbeda. Contohnya adalah the words lead and led. Jadi tulisannya sama, L-E-A-D, sama L-E-A-D, tapi this one is read lead us through the dark woods. Sedangkan yang di sini the package was as heavy as lead. Nah, yang satunya adalah kata kerja, pimpin, yang satunya adalah metal. That's it. Nah, ada lagi, ini berkaitan accent. You can try this on online application, yeah, or in YouTube. You can find this one as a bin and then bean. The other one is longer than the other one. Nah, contoh lain of the homographs. This one, they have the same writing but different pronunciation. The first one is please close the door with Z as at the end of the word. Please close the door. Nah, itu kayak kalau yang artinya adalah verb or alias kata kerja. Tapi kalau it is an adjective yang artinya dekat ya.
we said close to each other, so you are using s sound. Same writing, different pronunciation, different meaning. This is what we call homographs. Another example is when we are saying, I want to live in Paris one day. Live, L-I-V-E, but this one is different. He likes to fish with a live bait. Yang satunya hidup, yang satunya tinggal. That's it. Another example is when we are saying, the wind blew the leaves away. Wind up the toy and watch it go. The other one is when you are saying the white dove is a beautiful bird. She dove into the swimming pool. So you have dove and then you're saying dove. Yeah, this one is a noun, this one is a verb. Bentuk kedua dari dive. Nah, the next one adalah the desert is sandy, hot, and dry. Then desert a friend in need. Ya, jadi all of these words are having the same writing, the same spelling, but they have different pronunciation and also different meaning. As you see, semuanya adalah free morphemes dan mereka adalah morpheme yang berbeda. Jadi close dan juga close, ya close dan close, dua ini adalah dua morpheme yang berbeda. Remember, they are different morpheme. Hanya saja the writing is the same. Ya, sama seperti yang homophones and also homonyms. Semuanya menunjukkan morpheme yang berbeda. Ya, mereka adalah morpheme yang berdiri masing-masing. Hanya saja they have similarities. Okay, so kesimpulannya, remember this one. When you are finding sound alike, mirip bunyinya, tapi penulisannya berbeda, that is what we call homophones. Lalu kalau tulisannya dan bacaannya sama, kemudian meaningnya yang berbeda, that is what we call homophones. Lalu yang tulisannya sama, graphs, this one is homographs. Spellingnya sama, the pronunciation is different. And remember, tiga ini mereka adalah morpheme, dan morpheme-nya itu walaupun dia punya kemiripan, mereka adalah morpheme yang berbeda. That's it. So that is the end of our lesson today. Thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. So if you have any question, you can ask me. Thank you and good luck.